बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। मुल्क में और मुल्क के बाहर कई ममालिक में कोविड-19 के केसों में इजाफा हो रहा है। फ्रांस में तीसरी लहर को कन्फर्म कर दिया गया है। इंडिया दूसरी लहर के करीब नज़र आ रहा है। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इंडिया में डेली कोविड केसेस 29,000 हो गए। मौतों और एक्टिव केसेस में भी इजाफा। मोदी ने चीफ मिनिस्टर्स के साथ लिया सूरत हाल का जायजा। कहा दूसरी लहर को रोकने के लिए जल्द कदम उठाए जाएं। तेलंगाना के कोविड केस भी बढ़े। बंदलागुड़ा के सरकारी स्कूल में 36 बच्चे पॉजिटिव। माँ बाप फिक्रमंद। फ्रांस तीसरी लहर में दाखिल हो गया। वजीर आजम ने किया ऐलान। 7 दिनों में औसतन 25,000 केस पाए गए। ईरान और हिजबुल्लाह ने अमरीकी इलेक्शन से छेड़छाड़ की। इंटेलिजेंस ओहदेदारों की रिपोर्ट। अमेरिका में एशियंस को निशाना बनाने का एक और वाकया। अटलांटा में फायरिंग, 8 हलाक। GCC मुल्कों ने कहा हूसी खतरों के खिलाफ सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। रूहानी ने कहा बाइडेन हुकूमत ने ट्रंप की गलतियों को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमेरिका के अटलांटा में फायरिंग के वाक़े में कम से कम 8 लोग हलाक हो गए, जिनमें एशियन औरतें शामिल है। बताया गया कि जॉर्जिया रियासत के इस शहर में 3 स्पास पर फायरिंग की गई। शक की बुनियाद पर एक 21 साल गोरे नौजवान को गिरफ्तार किया गया है, जिसने ये हमले किए हैं। हालिया अरसे में एशियंस के खिलाफ अमेरिका में हमले बढ़ गए हैं और ऐसे अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं कि एशियंस के कारोबार को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। 4 लोगों को यंग एशियन मसाज पर हलाक किया गया। मरने वालों में 2 एशियन औरतें, एक गोरी और एक गोरा शामिल है, जबकि स्पेन से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स जख्मी हुआ। ओहदेदारों ने बताया कि अब तक हमला आवर का मकसद मालूम नहीं हो सका। अटलांटा पुलिस ने इन वाक़यात की तस्दीक की है। जिन 2 दूसरे स्पास को निशाना बनाया गया उनमें गोल्ड मसाज स्पा और एरोमा थेरेपी स्पा शामिल है। पुलिस ने बताया कि ये मालूम नहीं हो सका कि क्या जानबूझकर एशियन अमेरिकन को निशाना बनाया जा रहा है। एक पुलिस ओहदेदार ने इस ताल्लुक से पूछे जाने पर कहा कि किसी भी बात के इम्कान से इनकार नहीं किया जा सकता। हम फिलहाल कत्ल के मामले की छानबीन कर रहे हैं, देखते हैं सुराग और सबूत हमें कहाँ ले जाते हैं। फायरिंग के इन वाक़यात में शामिल शख्स की पहचान रॉबर्ट एरोन लॉन्ग की हैसियत से की गई है। फायरिंग के मकाम पर दिलखराश मंजर देखे गए। इस दौरान साउथ कोरिया की वजारत ख़ारजा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मारी गई औरतों का ताल्लुक कोरिया से था।
جب سے کورونا وائرس کی وبا پھیلی ہے اور اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے چائنیز وائرس قرار دیا ہے، ایشینز کے خلاف حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ جارجیا میں تقریباً 5 لاکھ ایشینز رہتے ہیں، جو جملہ آبادی کا 4% ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی نے شوٹنگ کے واقعات کو وحشتناک قرار دیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جمعرات کو قوم سے خطاب کرتے ہوئے حالیہ دنوں میں ایشین امریکنز پر نفرت پر مبنی حملوں کی مذمت کی تھی اور کہا تھا کہ یہ غلط ہیں اور انہیں فوری رکنا چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ حملے امریکی قدروں کے مطابق نہیں ہیں۔ بات مڈل ایسٹ کی۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا کہ امریکہ کی نئی بائیڈن حکومت نے ماضی کی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ روحانی نے ایک ترقیاتی پروجیکٹ کا افتتاح کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ نئی امریکی حکومت معقولیت کے راستے پر چلے گی اور قانون پر عمل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً اگر امریکہ اپنے وعدوں پر عمل کرے گا تو یہ اس کے بھی حق میں ہوگا، خطے کے بھی حق میں ہوگا اور عالمی امن اور عالمی تنظیموں کے حق میں ہوگا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں نیوکلیئر ڈیل توڑ دی تھی، جس سے 2015 میں امریکہ، یورپی ملکوں اور ایران نے اتفاق کیا تھا اور اس سمجھوتے کی یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں تصدیق کرائی گئی تھی۔ بائیڈن نے نیوکلیئر ڈیل میں واپس ہونے کا اشارہ دیا ہے، لیکن اب تک اس سلسلے میں کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ پہلے ایران نیوکلیئر سرگرمیاں روکے، دوسری طرف تہران کا کہنا ہے کہ امریکہ کو پہلے پابندیاں ہٹانی چاہیے۔ جی سی سی کے سیکرٹری جنرل نائف الحجراف نے کہا ہے کہ جی سی سی تنظیم کی عرب حکومتیں سیکیورٹی کی حفاظت کے لیے سعودی عرب کی طرف سے کیے گئے تمام فیصلوں کی تائید کرتی ہے۔ بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف الزیانی نے، جو جی سی سی سیکرٹری جنرل رہ چکے ہیں، حجراف کے بیان کی تائید کی اور کہا کہ خلیجی ملک سعودی عرب کی تائید میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ زیانی نے دوسرے ملکوں کے فارن منسٹرز کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کو الحوثیوں سے خطرے ہیں اور ان کے مد نظر جی سی سی سعودی عرب کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حوثی دہشت گرد حملوں کے خلاف سعودی عرب کے ساتھ دنیا کی تائید کو دیکھا ہے۔ وزیر نے سعودی عرب میں سویلینز پر ایران کی مدد رکھنے والے حوثیوں کے حملوں کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ تمام ملکوں کو مل کر اس بحران کو حل کرنا چاہیے۔ حجراف نے تصدیق کی کہ ایک وزارتی کونسل الاولی سمٹ کے فیصلوں پر عمل کرے گی۔ حجراف نے کہا کہ ایران کے ساتھ کسی بھی بات چیت میں اس کے نیوکلیئر پروگرام اور بیلسٹک میزائل پروگرام کے بارے میں بات ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس الزام کو دہرایا کہ ایران ملیٹنٹس کی مدد کر رہا ہے اور خطے کا استحکام متاثر کر رہا ہے۔ امریکہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رشیا، ایران اور حزب اللہ نے 2020 کے صدارتی الیکشن سے چھیڑ چھاڑ کی۔ یہ رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں انٹیلیجنس عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ ایران نے ٹرمپ کو کمزور کرنے کے لیے خفیہ طور پر کئی محاذوں پر کام کیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے الیکشنز کو ٹرمپ کے حق میں موڑنے کی کوشش کی۔ رپورٹ میں ان خیالات کو رد کر دیا گیا کہ چائنا بائیڈن کی طرف سے مداخلت کی کوشش کر رہا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بیجنگ نے الیکشنز میں دخل اندازی کی کوئی کوشش نہیں کی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ چائنا امریکہ کے ساتھ تعلقات میں استحکام پیدا کرنا چاہتا تھا اور الیکشنز کے نتیجے کو اپنے فائدے یا نقصان کی نظر سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ امریکی عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ کیوبا، وینزویلا اور لبنان کی حزب اللہ تنظیم نے بھی الیکشنز میں دخل اندازی کی، لیکن یہ بہت چھوٹے پیمانے پر تھی۔ سی این این نے کہا ہے کہ ایک نئی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کی جمہوریت کو اندر سے سنگین خطرے ہیں۔ حال ہی میں امریکی الیکشنز کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ہار ماننے سے انکار کر دیا تھا اور ان کے حامیوں نے امریکی کانگریس پر حلہ بول دیا تھا۔ اسرائیل نے اپنے آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم کو اپ گریڈ کیا ہے۔ یہ خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب لبنان کی حزب اللہ اور غزہ میں حماس اور دوسری فلسطینی تنظیموں کی فوجی طاقت میں اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیل کے ایک فوجی عہدیدار نے ایک بیان میں کہا کہ نئے آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم کے کامیاب تجربات کیے گئے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے یمن میں آگ لگنے کے ایک واقعے کی آزادانہ تحقیقات پر زور دیا ہے۔ اس آگ سے کئی افریقی امیگرنٹس ہلاک ہوئے تھے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے مارٹن گرفٹس نے بتایا کہ ماریب میں الحوثیوں کے فوجی آپریشن اور سعودی عرب میں ان کے حملوں کی وجہ سے یمن کی صورتحال خراب ہوئی ہے۔ 7 مارچ کو الحوثیوں کی طرف سے چلائے جانے والے ایک ڈیٹینشن سینٹر میں آگ لگنے سے درجنوں لوگ ہلاک ہوئے تھے اور 170 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔
सऊदी अरब की हुकूमत ने यमन के अदन में सदारती महल पर हमले की मजम्मत की है। एक दिन पहले मौशी मसाइल पर सरकारी मुलाजमीन और दूसरों ने सदारती महल पर हल्ला बोल दिया था और एक ज़बरदस्त ड्रामे और बातचीत के बाद उन्हें वापस भेजा गया था। वजारत ख़ारजा ने यह बात दोहराई कि सऊदी अरब यमन की हादी हुकूमत के साथ है जो अदन से काम कर रही है। पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा है कि अगर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन से वापस आने के लिए तैयार हैं तो उन्हें पासपोर्ट दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने यह ऐलान किया। इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। नवाज शरीफ को करप्शन के केसेस का सामना है। वो इलाज कराने के लिए लंदन गए थे लेकिन अब तक वापस नहीं आए। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ, खास तौर पर कोविड-19 की खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इंडिया में डेली कोविड केसेस 29,000 हो गए। मौतों और एक्टिव केसेस में भी इजाफा। मोदी ने चीफ मिनिस्टर्स के साथ लिया सूरत हाल का जायजा। कहा दूसरी लहर को रोकने के लिए जल्द कदम उठाए जाएं। तेलंगाना के कोविड केस भी बढ़े। बंदलागुड़ा के सरकारी स्कूल में 36 बच्चे पॉजिटिव, मां बाप फिक्रमंद। फ्रांस तीसरी लहर में दाखिल हो गया। वजीर आजम ने किया ऐलान, 7 दिनों में औसतन 25,000 केस पाए गए। ईरान और हिजबुल्लाह ने अमरीकी इलेक्शन से छेड़छाड़ की, इंटेलिजेंस ओहदेदारों की रिपोर्ट। अमेरिका में एशियंस को निशाना बनाने का एक और वाकया। अटलांटा में फायरिंग, 8 हलाक। GCC मुल्कों ने कहा हूसी खतरों के खिलाफ सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। रूहानी ने कहा बाइडेन हुकूमत ने ट्रंप की गलतियों को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। बुलेटिन के इस हिस्से में बात करते हैं कोविड-19 की। इंडिया में इस साल के सबसे ज्यादा डेली केसेस पाए गए हैं। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 28,903 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। इसी मुद्दत के दौरान 188 नई मौतें हुई। ये इस साल एक दिन के सबसे ज्यादा कोविड केसेस हैं। मुसलसल 7वें दिन कोविड केसेस जो एक्टिव केसेस हैं उनमें इजाफा हुआ है। अब एक्टिव केसेस बढ़कर 2,34,406 हो गए हैं। इससे पहले 13 दिसंबर को एक दिन में 30,254 नए केसेस पाए गए थे। इसके बाद से ये अब तक के सबसे ज्यादा केसेस हैं। सबसे ज्यादा केसेस और सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में रिकॉर्ड की जा रही हैं। मुंबई में केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। मुंबई में BSC ने तमाम स्कूल्स के लिए हिदायतें जारी की है और कहा है कि टीचर्स को वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोविड-19 की खराब होती हुई सूरत हाल पर रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ बातचीत की और सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर मोदी ने कहा कि मुल्क को कोविड-19 की उभरती हुई दूसरी लहर से रोकने के लिए
तेजी से और फैसला कुन कदम उठाने चाहिए। उन्होंने बताया कि दुनिया इस बारे में बात कर रही थी कि इंडिया ने किस तरह कोरोना वायरस से निपटा है और 96% से ज़्यादा रिकवरीज हासिल की हैं। मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पॉजिटिव आने की शरह काफ़ी बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि 70 ज़िलों में नए केसों में 150% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर हम दूसरी लहर को जल्द से जल्द ना रोकें तो हमें मसाइल का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने ये बात नोट की कि बाज़ मकामी एडमिनिस्ट्रेशंस मास्क पहनने को यकीनी बनाने में सख्ती नहीं बरत रहे हैं और इस मसले को हल करना चाहिए। मोदी ने यह भी कहा कि बाज़ मकामात पर टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की शरह बहुत कम है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई से मुल्क को एतमाद हासिल हुआ। मोदी ने कहा कि ये एतमाद हद से ज़्यादा खुद एतमादी या गफलत में नहीं बदलना चाहिए। मोदी ने कहा कि मुल्क में 3 मिलियन से ज़्यादा लोगों को टीका दिया गया है और टीका अंदाजी बेकार नहीं जानी चाहिए। उन्होंने समाजी दूरी पर अमल की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें छोटे शहरों में टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। मरकज़ी हुकूमत ने एक दिन पहले कहा था कि महाराष्ट्र में कोविड-19 की दूसरी लहर आ रही है। कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी दिक्कत है उनकी पड़ताल, उनकी समीक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुलझाया जाना, ये मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत आवश्यक है। ये मंथन का विषय है कि आखिर कुछ क्षेत्रों में ही टेस्टिंग कम क्यों हो रही है, क्यों ऐसे ही क्षेत्रों में टीकाकरण भी कम हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये गुड गवर्नेंस की परीक्षा का भी समय है। कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं उसमें और उससे जो आत्मविश्वास आया है, ये आत्मविश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए। हमारी ये सफलता लापरवाही में भी नहीं बदलनी चाहिए। हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है। फ्रांस के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क कोरोना वायरस वबा की तीसरी लहर में दाखिल हो गया है। मुल्क में पिछले 7 दिनों से औसतन 25,000 केसेस पाए जा रहे हैं। ये नवंबर 2020 के बाद से सबसे ज़्यादा केसेस हैं। फ्रांस में एक दिन पहले 29,975 केसेस रिकॉर्ड किए गए थे, जो मंगल के मुकाबले में 4.5% ज़्यादा हैं। फ्रांस में हॉस्पिटल्स पर काफ़ी बोझ है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि सूरत हाल से सिर्फ एक नए लॉकडाउन के जरिए निपटा जा सकता है। यूरोप के दूसरे मुल्कों की तरह फ्रांस वैक्सीनेशन के मामले में इंडिया, अमेरिका और बरतानिया से पीछे है। सदर एमेनुएल मैक्रोन को उम्मीद है कि वैक्सीनेशन मुहिम में तेज़ी आने से नई लहर के असरात को रोका जा सकेगा। हाल ही में यूरोप के कई मुल्कों में ब्लड क्लॉट के बाद मामला सामने आए थे, जिसके बाद एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल रोक दिया गया था, लेकिन WHO ने कहा है कि ये वैक्सीन महफूज है। फ्रांस कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासरा 6ठा मुल्क है, जहां 4.11 मिलियन लोग मुतासर हुए और मौतों के एतबार से वो 7वें नंबर पर है। फ्रांस में 91,170 मौतें हुई हैं। इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर ने दोनों मुल्कों में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर मोदी ने पुर्तगाल के वज़ीर-ए-आज़म को इंडिया में वैक्सीनेशन की मुहिम के बारे में ब्रीफिंग दी। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान 247 नए कोविड केस पाए गए और 3 मौतें हुई। हेल्थ डिपार्टमेंट के एक बुलेटिन में ये बात कही गई।
تلنگانہ کے بعض مقامات پر اسکولز میں کووڈ-19 کے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد ماں باپ فکر مند ہیں۔ منگل کو حیدرآباد کے بندلا گوڑا میں تلنگانہ مائنورٹیز ویلفیئر ریزیڈینشل اسکول میں 36 بچے پازیٹیو پائے گئے۔ پچھلے کچھ دنوں میں الگ الگ مقامات سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، جن میں کہا جا رہا ہے کہ اسکولی بچے اور ٹیچرز کووڈ پازیٹیو پائے گئے ہیں۔ 24 فروری سے تلنگانہ میں 6ویں، 7ویں اور 8ویں کی کلاسز شروع کی گئی تھیں، جبکہ 1 فروری سے 9ویں اور 10ویں کی کلاسز چل رہی ہیں۔ بعض رپورٹس ہیں کہ کرونا وائرس کے کیسوں میں اضافے کے مد نظر اسکولز کو پھر سے بند کیا جا سکتا ہے، لیکن عہدیداروں نے سرکاری طور پر اس سلسلے میں اب تک کچھ نہیں کہا ہے، لیکن کیسوں میں اضافے کی وجہ سے اسکولی بچوں کے ماں باپ کافی فکر مند ہیں۔ ایک بار پھر بات کرتے ہیں مڈل ایسٹ کی۔ تیونس کے صدر نے لیبیا کی نئی حکومت کے عہدیداروں سے ملاقات کی ہے۔ لیبیا میں عارضی حکومت کے بعد پہلی مرتبہ کسی بیرونی لیڈر نے ملک کا دورہ کیا۔ صدر قیس سعید ترپولی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے، جہاں صدارتی کونسل کے چیف محمد یونس منفی نے ان کا استقبال کیا۔ اس کے بعد وہ بات چیت کے لیے منفی کے دفتر گئے۔ تیونس کے لیڈر نے وزیر اعظم عبدالحمید بیبا سے بھی ملاقات کی۔ نومبر میں یونائیٹڈ نیشنز کی کوششوں سے لیبیا میں ایک عارضی حکومت بنانے سے اتفاق کیا گیا تھا۔ لیبیا 2011 سے بدامنی اور مسائل کا شکار ہے، جب ملک پر 40 سال حکومت کرنے والے معمر قذافی کو نیٹو کے ایک فوجی آپریشن میں ہٹایا گیا تھا اور انہیں ہلاک کیا گیا تھا۔ برٹش ایئر ویز نے ویکسین حاصل کرنے والے مسافروں کے لیے قاعدوں میں نرمی کی سفارش کی ہے۔ اس سلسلے میں برطانیہ کی حکومت سے بات چیت بھی کی گئی ہے۔ برٹش ایئر ویز کے CEO سین ڈوائل نے بتایا کہ ویکسین حاصل کرنے والے مسافروں کو پابندی کے بغیر سفر کی اجازت ہونی چاہیے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش، کنگز ماون ارینا، آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس، 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنس پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز ماون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ انڈیا میں ڈیلی کووڈ کیسز 29,000 ہو گئے، موتوں اور ایکٹیو کیسز میں بھی اضافہ۔ مودی نے چیف منسٹرز کے ساتھ لیا صورتحال کا جائزہ، کہا دوسری لہر کو روکنے کے لیے جلد قدم اٹھائے جائیں۔ تلنگانہ کے کووڈ کیس بھی بڑھے، بندلا گوڑا کے سرکاری اسکول میں 36 بچے پازیٹیو، ماں باپ فکر مند۔ فرانس تیسری لہر میں داخل ہو گیا، وزیر اعظم نے کیا اعلان، 7 دنوں میں اوسطاً 25,000 کیس پائے گئے۔ ایران اور حزب اللہ نے امریکی الیکشن سے چھیڑ چھاڑ کی، انٹیلیجنس عہدیداروں کی رپورٹ۔ امریکہ میں ایشینز کو نشانہ بنانے کا ایک اور واقعہ، اٹلانٹا میں فائرنگ، 8 ہلاک۔ GCC ملکوں نے کہا حوثی خطروں کے خلاف سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ روحانی نے کہا بائیڈن حکومت نے ٹرمپ کی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔
है।